Okay, good morning students. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Thank you very much. Okay, now before we start the class, let's pray. And the prayer will be led by the girl at the corner. Okay, Mokar? Before we start the class, let's pray together. Finish. Okay, thank you very much. Okay, this meeting, pertemuan hari ini, saya mau cek dulu. Who does not come today? Siapa teman kalian yang nggak datang? Yosef. Yosef, kenapa Yosef tidak datang ini? Ada yang tahu kenapa? No. Hari ini kita sudah akan memasuki materi baru yaitu analytical exposition. Okay, so the whole activity dari keseluruhan nanti kita akan melakukan yang namanya pengamatan, menganalisa, pengamatan untuk sebuah video. Setelah itu, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian membuat catatan di buku, ya. Setelah kalian membuat catatan, nanti diharapkan kalian itu nanti mampu merangkum, ya, Rudolf? Oke, fokus ya, Rudolf. Kemudian setelah merangkum, lalu kalian akan membuat sebuah paragraf, tapi ini paragrafnya itu sudah ada, hanya saja masih acak-acakan. Jadi kan harus menyusunnya, begitu ya. Jadi nanti kita di analytical ini akan belajar apa itu arti, what is the meaning of analytical exposition, and then the generic structure, ya. Generic structure itu susunan paragrafnya itu seperti apa, begitu ya. Kemudian the lexicogrammatical, ciri-cirinya, bahasa kebahasaannya itu seperti apa, ya. And then in analytical, di analytical ini nanti kalian juga akan tahu the generic structure, ya. The tenses. You will know about the tenses. Jadi nanti akan menggunakan tenses apa, seperti itu. Bisa dipahami? Yes. Okay, very good. Thank you. Okay, nanti sambil mengamati video, kalian akan mengerjakan beberapa catatan di sini, ya. Ini saya bagikan dulu. Today, I'll teach you about analytical exposition text. What is the meaning of analytical exposition text? Do you know it? Definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition text adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. The function of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is carried by developing an argument to support it. Jadi, fungsi dari analytical exposition text adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting dan untuk menganalisis topik yang tesis atau pendapatnya itu benar dengan mengembangkan argumen sebagai pendukungnya. Next, generic structure of analytical exposition text. For the first is thesis. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Yang pertama adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulisnya. The second is arguments. Arguments is explaining the arguments to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Yang kedua adalah argumen. Menjelaskan argumen adalah untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasannya. And the last is reiteration. Reiteration is restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make
conclusion in reiteration. Yang terakhir adalah reiteration, yaitu untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Kita dapat menggunakan frase berikut untuk membuat kesimpulan dalam reiteration. Unhealthy fast food. Okay. Can you read this one? Is it clear for you? Apakah ini jelas untuk kalian? Bisa terbaca tulisannya? Bisa. Bisa. Okay. I would like to Tigon, please read the title. Kalau kamu baca judulnya. Gimana? The unhealthy fast fast food. food. Contoh makanan yang tidak sehat apa saja? Burger, Pizza. oke, Spaghetti. oke, instan. Instan itu yang paling fenomenal kan, yang paling banyak disukai orang. But let's include the unhealthy fast food, ya. Now I would like to play the presentation here. Please analyze this. Nah, dari video tadi susunannya ada apa saja? Generic structure. Generic structure-nya thesis, and then argument. Okay, one more. We have thesis, argument, and reiteration. Reiteration is we call as conclusion. Kita panggilnya conclusion ya, kita sebutnya. Okay, and then this one. Okay, now please attention famous Rudolf, attention please. Please check activity board. Ya, di sana di aktivitas 4 kalian ada kegiatan membaca. Let's check this out. Oke, silahkan kalian baca dulu apa yang bisa kalian temukan, kalian pelajari di sana. Oke? Oke, now please Feby, present your answer. Number one, what is the thesis used in the analytical exposition text above? Analysis theme. Okay, thank you very much. Okay, Dewa, please answer question number 2. Okay, number 2, analyze the structure of the analytical expose the text above. Okay, so now class, I would like to divide you into 2 groups. Saya bagi jadi 2 grup ya. Group I and group L. I, L. Okay, I on my right side and L on my left side. I di kanan saya, L di kiri saya. Okay. Now please present your answer and your question. Group 1, the first one who get the couple. The question is from. The answer is meningkatkan. Okay, very good. Thank you. Have a seat. Now let's make conclusion. Kita buat kesimpulan hari ini ya. Hari ini kita belajar apa saja? Kita belajar tentang analytical exposition text. Jadi fungsi dari analytical itu gunanya untuk apa? Menyampaikan pendapat, membujuk orang supaya percaya pendapat kita itu benar ya. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Thank you for today. All of you, everything is clear. Semuanya udah jelas? Any question? No, miss. No, okay, very good. Sekarang kita akan tutup kelas hari ini. Kita selesai. Jangan lupa ya,
tugasnya dikumpulkan di Google Class, ya. Tugas yang sudah kalian kerjakan itu. Oke, sekarang Mekar, please lead the prayer. Before we go home, let's pray together. Finish. Oh.